के पढ़वा पिला छन हाँ कार्तिक पूर्णिमा दिन कदली डंगा पानी रे कहीं लगे भसा जासी जे हटा कह सखा नहले जो तो कार्तिक पूर्णिमा दिन कदली डंगा कहाँ लगे भसा जाए हां हटा कह पिला मते इटा केनता खाइते जानि छु का कह এইটা রামায়ণর কথা এইটা রামায়ণর কথা এ তোমাকে বুঝাই দেউছে জ্ঞানী পণ্ডিতা তোমাকে বুঝাই কহুছে জ্ঞানী পণ্ডিতা এইটা রামায়ণর কথা এইটা রামায়ণর কথা अरे बाबू সখা আরে রামায়ণের কথা অমৃত বারতা আরে রামায়ণের কথা রে অমৃত বারতা রামায়ণের কথা যদি শুনুথিবু ই ব্রহ্ম জ্ঞান যদি শুনুথিবু সখা এততে পিতা খাইলে বাবু লাগবা মিঠা এইটা রামায়ণের কথা এইটা রামায়ণের কথা দেবতা মানঙ্কু ডাকি আরে রাজা সিংহাসনে বসিয়াছে ইন্দ্র রে আর রাজা সিংহাসনে বসিয়াছে ইন্দ্র সে তো দেবতা মানঙ্কু দেখি তো দেবতা মানঙ্কু সমস্তকে ডাকিছে ইন্দ্র আর রাজা সিংহাসনে বসিছে বসিছে সখা আরে অষ্টপসরি নৃত্য করুছন্তি আরে দেখুছে ইন্দ্র রাজন আরে অষ্টপসরি নৃত্য করুছন্তি রে আর দেখুছে ইন্দ্র রাজন তো অষ্টপসরি নৃত্য করুছে সভারে বলো ইন্দ্র আনন্দ মনরে দেখুছে সখা তো অষ্টপসরি ভিতরে গুটে রম্বা অপসরি থিলা আরে নৃত্য করু করু তার গুণ বাজি গলা রে আর ইন্দ্রঙ্কর পাদরে পুন সখা আর তাকে অভিশাপ দেলে সে সতীব্রতা সতীব্রতা এটা রামায়ণের কথা এটা রামায়ণের কথা नृत्य करू तार गुड़टा इंद्र पादर जिते बाजी गला तो इंद्र अभिशाप दे दिली का बोली के अभिशाप दिले ए हारे बापरा ते मंद कर मकलू हर पादर तर रे गुड़ के बजालू पाद तले तर आर गुड़ जाइलू देवता मान को राजा
मुई जेते बेले राजा सिंहासन रे बसी जे मते ती गुड़ बजे देबू का बोलछन तोर गुड़ मते आनी कर बजाबो तोर तोते अभिशाप दउछे बोली बस बस अरे मर्त्यपुरे वृक्ष रूपे तुई होइबू जनम मर्त्यपुरे वृक्ष रूपे तुई होइबू जनम अरे रंबा वृक्ष बसरी रे बोता अरे नाम सखा तोर ना रंबा আর তুই রম্ভা বৃক্ষ হয়ে জন্ম হবো রম্ভা বলে কানা কদলে গজরে বেড়া মাহা সখা কদল গজনি বল তো মুড়িয়া মালা রম্ভা অপসরি হ্যাঁ প্রভু তোমকে দেখাবা লাগে মুই নৃত্য করছিনি আর মোর পাপ দিকে বাজি গলা যে মতে এড়ে অভিশাপ দউছ হ্যাঁ মুই যদি গুটি কদল গছ হয়ে জন্ম হেমি কেনতা করে মুক্তি পাইমি যে কহবে হয় হয় তো ইন্দ্র দেবতা কা বলুছন কা বলছন সখা তো সর্বপ্রথম রে কে পঞ্চক গাধি দিলা আরে যে সময় সচি রে পঞ্চক স্নান সখা তো সর্বপ্রথম রে পঞ্চক গাধি দিলে ইন্দ্র সঙ্গরা সচি আর দেবতা মানে হ্যাঁ 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 এটা পঞ্চক গাধি বেশ বেশ তো 3 নম্বরে মর্ত্যপুর রে রাধা গাধি দিলা কৃষ্ণ যেতে বেলে ছাড়ি দেই 100 বর্ষ পর্যন্ত গোপকে মথুরা के पले गले आने फिर बस बस 100 बरस तो मर्त्यपुरे राधा बुड़ी थी गोपी मान कर बस बस सखा सेतिल लागी जेते बेले कार्तिक पूर्णिमा दिन जेते बेले स्नान करा हसी हां इटा कृष्ण आविर्भाव हे करी रास पूर्णिमा को है होते का पिला सखा तो ई समय रे केनता खिजे ई मर्त्य रे समस्त जेते बेले स्नान करबे पंचक स्नान तो पूर्णिमा दिन जेते बेले शुद्ध स्नान करी जिवे ई तोर हाथ गुड़ के टिक टिक कर काटबे होएला वाह ओ एटा रंबा के अभिशाप दिले हां 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 तोर हाथ गुड़ के टिक टिक कर काटबे तोर गुडे डोंगा बनाबे और फसाबे ती मुक्ति हेबो हेतरे मुक्ति हेती सखा अरे सेति लागी रंबा भूख्यो अरे ना बटे तियारी पजाली थिला कृष्णर लागी राधिका सुंदरी तो कदल डोंगारे और 5टा जिनिस देले जे शुद्ध हेसी मुक्ति हेसी बोल केनटा की केनटा मुग पिरी राशि कुलतो अर्चना এটা 5টা দ্রব্য बोले हेबा के वो पिला सखा मुग डाली पिरी कुलतो अर्चना এটা के জানিছো না মুই কা জানি ছে মুবা सखा नरो बानरो लुको अरे सखा तारे मुग टंती प्रभु गजानन सखा अरे बिहि रूपे जन्मी चंती रे सख्याते नारायण सखा मुख गणेश देव हिच और बिहि नारायण भगवान तो केनता खैते और सख्या तारे मुख रूपे रे प्रभु गजानन बिहि रूपे जन्मी चंती रे सख्याते नारायण बिहि रूपे जन्मी चंती सख्याते नारायण मुग जे की पार्वती नंदन गणेश देव और बिरी नारायण भगवान मुग बिरी कुलतो और डाली सखा कुलतो और राशि और चना कुलतो के ही जन अरे कुलतो जे होई शांति से प्रभु जानन राशि रूप होई शांति रे अंबिका पार्वती पूर्ण राशि रूप होई शांति अंबिका पार्वती
মুখ বিরি রাশি আর কুলুত অর্চনা হ্যাঁ চনা কে হইতে জানিছো কা সোনা কে গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকে এটা চারটা কহি দেবে হন্দাকা আর গুটে ভাস্কর দেব ভাস্কর যে কি সূর্য দেবতা আচ্ছা আচ্ছা আরে চনা রূপে সূর্য দেবতা হই অছন্তি জন্ম মুখ বিরি রাশি চনা হইছন পঞ্চ জন এ মুখ বিরি রাশি চনা হইছন পঞ্চ জন লাগি কদল ডোঙারে যদি মুখ বিরি রাশি উল্টো অর্চনা যদি দেই করে যদি দীপটে জ্বালবো সখা এটা পুরাণ তো কହୁছে মুই নে কহবা কেন পুরাণ কହୁছে পুরাণে কাবলি গলে খাইছে কা বলি আরে কোটে পাপ করিছিলে তোর হই জীবরে ভস্ম এ মুনি ঋষি লেখিଛନ୍ତି রে সাক্ষাৎ রে পুরাণ মুনি ঋষি লেখিଛନ୍ତି বাবু সাক্ষাৎ রে সখা মাসে তক পঁচক গাধনা হে হরিশঙ্কর পুরী ধাম জিমা আমি আমার নিজের পাপ খণ্ডন হবা কিছু জানি না কিন্তু নিজের মন পড়ছা লাগবা আমার গাঁড়ে গোটে এড়ে তীর্থଟେ করুছু 4 দিন তক উপাস রহুছু লোক মানকে খাবা পিবাকে দউছু খালি আমার মন পড়ছা হবা কিন্তু প্রকৃতরে আমার পাপতা কটবা কি নাই যে আমি জানি নি পারবো সখা এটা কেন বহির কথা আর অবিশ্বাস দিলে দেখো কল্প রামায়ণ এ কল্প রামায়ণে অছি আর খার বর্ণন কল্প রামায়ণে অছি আর খার বর্ণন সখা তুই যেড়ে তীর্থ কর তাহলে গুটে সেবা যদি নি করি তো তীর্থ করবার মূল্য নেই বাহ কেন সেবা রে বাহ সে সেবা কেনটা জানিছ না কেনটা সখা তো কেনটা হইছে ই কলি যুগ গলা অত্যাচারী এ কলি যুগ